لبانی شکرت نی شکرین است ای لب شکری من هم خانه دل از رخ تو شولورین است شمس و قمری من سرویسی بالای تو رشکی چمنی گل ای یار گل اندام از خانش تو بلبل گویا بخجیل است صاحب هنری من از خانش تو بلبل گویا بخجیل است صاحب هنری من ای لب شکری من شمس و قمری من ای لب شکری من شمس و قمری من ای یاری گل اندام صاحب هنری من ای یاری گل اندام صاحب هنری من همش دوست می‌دارم ای زلف کجت انبر رخسار مهی انور ای لعل لبت گوهر عمان به نظر آمد سلامت باشید ما باشیم و زنده Ташакур. Но мы просто так не отпускаем. У нас же у всех, ко всем есть свои вопросы. Мы очень любопытные ведущие. И хочется узнать все-таки. В 2018 году какая песня уже, именно на какую тематику уже есть в вашей голове, в ваших помыслах? Новая песня. حاضر به بسیار همشه گوییم اگر نمیشود Якташе, lekin az hamma emin dar dileton giriftan monday getona. نامش حیفی عشق Заинтриговал, заинтриговал. Будем ждать. Спасибо большое. سلامت باشید